kain na tayo. Ito guys, kain na tayo guys. Ayan, may pritong isda guys. Ayan po. Pritong, paksyong, tamban, lokos, tapos sinabawan na isda. Kain na tayo guys. Tinanggal ko yung pustiso ko guys kasi para masarap yung kain ko guys. Ayan po guys. So napakasarap. So yung driver ko guys, ayun na. Sobrang busog, nagpahinga sa labas. Sarap eh. Kain po tayo. Kain po guys. Ang sarap. Yan guys, kain po tayo. Sarap. Sarap ng lokos guys. For the first time. Guys, oh, masarap. Isdang-isda. Diba? So ba hindi masasarapan sa pagkain? May lokos. Diba sarap guys? Yan guys, tapos na ako. Thank you for watching guys. Thank you. Sobrang busog ko guys. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.